Hello, assalamu alaikum. Sonin kara jama, aro sonin kon kam kanun su. Har sa ngyalli kata kai kene o video hillandi nyai. Sonin kara Gambia musanin kei. Gelli anta hananya ngana ke video haini. Ni Gambian ke nyai ka right now ma taru Gambia. Ka keta owa information muku Gambia no gondi mo siri. Nda video hillandi ndabari. Hibe ga go because Gambia sasa is one of the tourist destination. Gambia nya jamani kabe ga recognize duna no gondi anyani tourist rungare kana no ngani. Mugu interview no gondi kenta Gambia Ministry of Tourist Gambia Minister Mpolla kebe sigintega tourist akunga ati 2018 ati kamo hillido ho ujune 200,000 more than 200,000 tourists Kenyan. Anyan Kenya tibabu nyangiri hibega go Europe wa nandaga Australia nandaga America aro jamane ntarane. Angat kenda ko inanti tourists wa receive no aka sine sugar ho kapaya. Corona kedu garia so Gambia tourists nukuga takandi honne. Ka kempale corona hallega mpaka heke minister kega konno mogobe atina munda ke kamo hilu ujine tourist mina kinama 1 million. Akangana high Gambia population, we are only 2 million people. Gambia million hilibane anoi. Yo, jamanu benuga recognize the Africa nanti tourisin jamanu nyani Kenny Kenya Gambia ado Tanzania. So ku jamanu ku koni kuwa sanga nga siri o Gambia ke nga sanga nga siri mene. Yo kaketa tourisa ko ke itibabu ni yogonu ida kibare ke yuzu nanya chaga hunga anda famu so ida gana Gambia in the name of tourism their real intention ko inga nyenyime I Gambia ndaga yeke kempet nanti tourisa kubanede kempa ida gana chaga hunya niya igara gana chaga humundu Gambia ogara kenko di dalile beyi way honna konno kada ngani tibabu nuku kibaren tibabu nuku angati okuga koro culture bede moga koro society bedi so ida okarangundi makenga ida koyo inanti tibabu ni sere darenya tibabu ni sere korenya tibabu ni bannanya tibabu amar kenya ni kara isirensu gamunda inya semestanga serensu gamunda yagaruntu gamunda inyaki terano makenga sirensu gamunda kwando hoga go Europe Kenya ma American Kenya na contact kita ida anyi mena daga mahara nyi mega daga ko serebe ga gilli ku jamanu akoni anda na close contacting kita because iro brain washwa ida tuindo inanti tibabu they are perfect. White people are everything. White people are rich. White people are beautiful. White people are intelligent and farm. White people they are wise. White people they are ruling the world. Dunani ya kitendi so ambirella nta sironanga mareka tibabu nunkara. Ida kia ro inko londi. Amar Kenya nanga wala kama konti Gambia ngenga kala jindi do mani bonimanda itirini tibabu nunkara. Because angana haigelanga sare manga korno mogobe anga ho wala media nga masrobe rugarni kensu ni tibabu nunkara. Yo kaketa tibabu juku yogo nuania wae honne konno kunyari ke tibabu sube ga urnu kata Gambia igara gana kongara ko mogobe isunga niempet nanti daga na tourisa kumbanai makenga nanti Gambia harampare nyani makenga nanti gati ni Smiling Coast of Africa Gambia ni kenga Smiling Coast of Gambia yogo nuntara gada kenga makenga igati ni Banjulu River kebe go maka Gambia makenga igati ni Gambia ranke Atlantic Ocean yogo nuntara gana ro kenga yogo nugara gana ro kebeita chaga nunyani yaire gana chaga kunyamuru tibabu nunkara soro yogo nuware igati ni dangani pedophilia gelangana kati daga na mundu internet ngana hay pedophilia kenni sereyai aga bangabe igo nyani ka igo aken kanuni do lemina mbuchinne mbane kenga gabe nyana tibabu nunkara ora wari England sina bane no gondi anyani England police nu ko secret intelligent police nu oyego nugatin CID
igara tibabu krisebe bane raga ini yogonu trapu ni computer nyai ini yogonu kharaga na kitte nyai anyani igale munun kanyana igamu ndaido lemunu kuna sakalle maku dabari make nga ina dakalle maku kitat lemunu kuwa english ndi itinu kunya ngal pedophilia kenga be nyam pakka tibabu nun kara tibabu ngabe gabe nyana ere anyani nyi ya kunyai idi ya kun kachen kutu because iti ku ima daga mekita ya gare iku ima daga mekita hohoi ida daga mekita lemina mbuchinne nyai lemina mbuchinne be na utuge le sinei kata sino tammi ma kata sino tammi do karabo anna nyina tibabu yugo kasenya hekenga awu yumpa tanyere sinai awu yumpa tandume sinai ya garenta magi kompendi agana gi kompendi aragani laptop nyai agara kana online nga agale munun kanyana ora kenyu sunu ngara gabe nyane igale munun kanyana igale munun ku kanyana jamanu benwa aga bangabe kunni korinta jamanu kwai iwale munun kanyana afrika yi iwale munun bucunun kanyana india yi iwale munun bucunun karangana dominica republica philippines nu cambodia nu thailand nu ado ku jamanu subenu gama develop ni karanu baga idale munun kanyana kiyai i menu jamanu nga iwa sakalle maku mundindo le mununga so ku ikunja manu kuno gondi is a big crime igara krise suwar tanyere sine tandume sine tangrage sine anga dagalle maku mbakandu wado lemina mbucine bega sino na katiya makata sino segi sino tamia anke ngara kenya raga kananga anga anyiga kullo na rakendi anga ndu moso na hatenga anga dagalle maku mundunai europe igana laga kenga minimum anna sino taminya na kasonga atibabu ngabe gabe nyano magaire so ke story long story nyane ka nanya short story ngalanta sukono sorobe nuga news nseda miga hiseda news ndi duna no gondi yeru nyemme haygili tibabu banna qore go imeraga na america amasiro kenga lagarunga ay mediru kari kason no gondi aka jaga golle sumanya yi lemina mbucunu ana dagalle ma ko murunti kunyai so oku jamane kedu jamani khalle nyampunga suwa holandi kya jurminu no ngana pitipo nandaga ku scandinavia nyinyuwa finland sweden denmark ado norway a jurmi england a jurminu keswai english intini daga ne pedophilia krisenyani igo nyani atiya kala tuntiya inda jaramindo ya gare ikega jarabini do seresuwa kenni leminan tugunne nya leminan buccinne sino tamiure ma sino tamido bane ma sino tamido hillo aha so keta kuyugo igara tunanti kunja mane keno gondi igana laga ke sino tammi ma sino tamido wanna kenya na kasonga kai hayindi ni computer nyai jamanu benu angara tunanti population they have low education ko imakrasiri population imakrasiri ina kunjamano wa munduni internet nogondi makenga they are low incomers ko korinto nyani yakwa kat sinti magamo ko siri so anna wari ina kunjamano wa bukunu iga hoteli iga atoko holiday ndabar ku jamano idaga na kuwai mata sude magendiga me keraga nanti sonin gara gambia musa tiket tibab sube gara na gambia ma kitibab sube gara na jamane taranna suda kana kengol lare ndi ka tibabu ni gonu wadi i kharno tibabu siru kudia ingan neni na ke gollere bare so iga banga be gana daga ina mane khada barni yegonu anni mugunanti hay hoye nyaada barni ko organization ke tina lemunu nyaade mana anda famu isuwetide ola tibabu siru ngariya anyani daga skulu nunga gambia no ma afrika jamanu tarannuwa ida bukinu qobo lemna mbucunu ndangani honda uniform nu qobo lemunu ndangani kubenu sara no gallanta uniform qobo no honda tawnu qobo honda qalibun qobo honda birano nyimme qobo kayego no khani na kenda barni because of their own interest because igana kenda bari ya sar no kunene net kenyai anyan next time igana ti sara na keda ngani ngamu nando lemunu kundaga honne yala make ngamu ndalle mun kulli visiting hotelinga yogo nta hoteli me yogo na ho nyaay gat guest house make nga airbnb kusuni ko kanu nyaay igo o jamanu kuno gon gambia no gondi anyan hoteli no hetiyade kay gani tourist nu nyalli ni yankano so angana hay
sarana be makara amari Europe ado serebe gari Europe aga kuyinu sera adi matagu aga ki hikonida so tibabu daga katanga dalle mengar sasa atalle meke she's very cute malemina nyigo nyimena ta cute ntenyan so kota so aga na erni ado mentunu warni biskitu nu anda fam ado du yugo miso warni so aga na gilli Europe ado du complete nu hilli sikki warni qalbi do bukki warni so mostly kenti babu ngan yugo kasega na ko kensara na dangani nan dalle meke to himmaga so namu dandan daga yala make ngal lindi ngiranya yi ko nda bane lemne ke bane pesita aga banga be sarano ku dungene ya kenta mo iga advantage ngutu lemnu ku kama yogonu ni yuga gunu mbagandi iga runo lemnu ku raqundi yogonu borne afereng ina lemne ke ga bora so iga kanu yenda barnti lemne ke anda fam ke dingira on ta cover surono ke wona konno oga katna fatam pancine mo gobe maybe yego anta hananya ngana kemugu akornam paklenga Kenya sandampai Gambia astafurla Kenya sandampai tibabu nunkara aganya nukusua anya America Kenya sandampai yere tibabu ngabe nya iti kumpa junta ya gareyi iti ha junta ya gareyi kumpa junga serebe lemna buchinne ikumpa junna Kenya lemna buchinnuku ijamanuku no gondi intaktene parce que ngene Europe tibabu nunkara yere amma turanga wandi lemne utu anyane anda sarana ntametu makenga asarana mang an alawu anna lemne kiraga anda sagu tochinai because ogana hay Gambia sasa ogada diaspora ko America hatambi nubenu gelli gadi ko ko denge ko ma ko America ndo England igabe ay illene garga na taku Gambia so ire go interview nanti so why tibabu nunkara serega ntarugo na serenka tire menga iti number 1 tibabu nunkara sagira kuntakano dunaga kinya sigrabe serema tros serei maga kinya sigrabe angalle mento kamaga hompo wana soronga kanna imagalle meke kidnap imaga hayida garagana hompo hillandi yuwakan nangara kusorobe ni konanda ngana pedophilia because sasa tibabu mpo gabe asunya pedophilia nya inalle meke mullingutu anganta sera ida na daga kompendi ini murumba kandi ina rara kendi makinga ina bore ina lemne ke ga bora iwasanga na tilemne ke ler no hilli makiye muma so anna kunyo gonu wari so igana dago ku jamanu ku anu ngani lemunu ku inda sanga tilemnu ku inda duguta anni mugu lemnu ku daga ngara daga kandi ansara no ngana antirni maka hoko ina du tankara ge utuma kameda la suti ina ra kitende awai gana kijene kake indai daga na lemne kesunti sarana ke bange anna warina du goro jonkouti nakni sarana kwa anda fam so ono kilunto ko kundi mo siri tibabu nu kubeno gar no karai o maga simana nanta sunu tore sinyai irino jamanu kwa because o jamanu ku weda sire kebe gano mulento maga make ngo jamanu paramparo e mamo ko tarane no yegondeo ngani burdunka ku nyallini ngani burdanka ku be iganta kitani menu jamanu ndi idaga na kenyo kwa yo oda mgo kadina titi Gambia yakanna lemu ngani anyani yakannu benuga 18 years anyani yogonu ya school nyime imalu ta school nga honu 20 years honu sino tamiro kabu tampille sine nandaga ma tanjike sine kawra mgo nan titi Gambia ko mbanu iti sarallon ko ngadi Nigeria nu ngadi Liberia nu ngadi Senegalese nu ngadi Ghana nu ngadi ko Gambia mukun kubenu gano nanti sido kana Senegambia ya igiru gaga na awa kutibabu igu kasoyi anyani yakanna buchinne anna wari tampille sine ma tamudo sino tamiro segu ma sino ketake sino tamiro tumu aro tibabu igu kasenga dome kebe wuyunga tandumei ma tanyere sine yo kunju ay pedophilia nyai yo aka nego wanu ngani kendu nan pasona soronga ten suga dadi ni igobe aw yunga tanyere sinei ma tandume sinei ma tangarage sinei aken kadunu re yakanna lemme mbane kotiyai itini kenyu gwara ngani suga dadi aganani yakare kabe yakare nga tandume sinei tangarage sinei tanyere sinei tanjege sinei akaya kenta hosuri yakamba lembuchunu akaya kallonten na kunya itini kunya ngani suga momi
suga momi so kusunu golle golli mekento nyano on tawa dungeni ya so yakamballe mu khanu be no ga walla do ku e yagari kaso yi tibabu yagari kaso yi gambia ga tinde ngani bomsa english ngai watini kunna ngani jigolo anyana nkem pa yakamballe menyai yakamballe mele nyana nga anga walla do yagare be ada mama suwanya na melle muwa mama wanya na melle muwa kanda warda ang interest nyai because anna huwa kitana dai ayanan iramun khobonanda tolo be gana sanganga gana bugo yana tolo ke khobona ga kinnanga anda famu irame be gana sanganga na khoba anandenge shopping center nga make anandenge gagira nunga anda famu ana iramun khobanda ngani angana tallai Nike sunyai Nike ntounya ma Adidas make nga Puma make nga Fila ana komanda ngani so biro ni ma wande ngene Senegambia ran ku restaurant laga igera laga kotoi anyana ngama de bigandu benu gana ankandi ananyi gandu kunga kama ka dunga no ayan yusunwa itini kunda ngani suga momi inati yakambane keda ngani jigolo so no kilin to ko kenga mo siri nanti kutibabu ni benu suga daga no karanwa kun taraga na do nanti daga na torisa gombane yogono daga na bonendinda kunya okay nati ngara kudiga musube no ganu ko har sampaile no video hana ke ngara kebe ko mane kanya na dalile nga oga ke kibare daga na oga takandini make ngoga kutunu kenni jamane economy ona improve na jamane economy na denge kane yo hompo hana on kawa society make nga population on kawa kunya daga ni educate na soro laga ni karangundi na soro laga ni sensitize anda famu so o media outlet ni ko o media center nu anya television ngawo anya radio nu ngawo anya YouTube nu ngawo so indigam ku khibaru na because kuni problem nu nyai igo society ndi anda fa mo khawana ke kwa angana ha yakambane gabe wa keda barni ikunna siman soronta keseda because ya ida ga tibabu ni hotel nyari ser sunta no ngani daga kebe da bariga bogu bareta na to ko ta soron maturi soron na kesu crossinia so makinga yego waro na ke golle mera tat nanti hibrei ko nga kebe ko no kundi yagare yego manna yego wari ani le minan tugune sino segireme ma sino karagireme ma sino tamireme anna mugunanti tibabu yego tibabu khirse wanta hinna lingida tibabu khirse wanta hinna lingida ngani so yi khasa kuntenya na tibabu khirse ke biro ni na lemne ke utina de nga bange aro tibabu khirse ke ban na time ngari dingirang so kenya karenta kentu hibrei because ke marti babu dun karana ndi soro nyana ere pedophilia nu nyani yaida kana Gambia yi makinga yaida kana Afrika yi na sarano nene tu tampile do godonu makinga tanjike godonu nire mullagiya indaga khaniye mundetiya so ogana kurukua ogama kuhinu ko sergabe nyana keda barni anyani antat hibrei kame wadi ngedan ke YouTube masoro tara nunga nani ke higa konno sarano yogonu wadi mebi dalla ke golle da barni ikama nella ba gilli kita ina khibar ke krosi siri makinga ina khibar ke stop tibabu be gari angati lemmem pinnallinganda ngani angana la andi lemmen na time kari nyimme anyinino allino kanyari angari nyi sokkinti ba nyari mangari nyi keregete khasim kube nyari anta ko do nyai ando lemne kina time kari angana pare daga anna daga ka never nga lemne ke bane walla anda gara na an hotelindi makenga guest house makengo nat Airbnb anga daga na sangata ino mahara ngama daga sangata ntatu anga hibe nyana lemne ke no ngani anda fam so kuni hinu ay on kawani korosi aha dalile be ga sigito ga ku ribaru e stopunu kenni na lemunu lagani qarangundi hillandi ona gollera ku mundu oni kini lemunu nga anyani lemunu ni birera kenki ta kungolera kuwa instead igame kaka na kutibabu no parce que Gambia ngana haylenki soronna me kaka na tibabu no ngeke gani Gambia real for real soronna me kaka na tibabu no anda serebe gananda mu tibabu le mallinga kanne masiro tibabu lebe mulu anda fam tibabu nyani ngeba na tibabu freno na tibabu keba na tibabu freno tibabu lebe so anako competition nyana ga soro kuna kananti tibabu nyani ngeba anna serenga la proud ntenga community nogondi makenga area nogondi ari tibabu ya garen kasenga na dangeni mari tibabu go kasenga na dangeni so aga proud nteya aga kunkungutu ntenya na kenga nanti tibabu menjange nyani ma so kenno society kedi
because oda daga tibabu menjange ngana maka mebe anwa sintenya ne makinga mo taranne kentai na kesa ko ke nare video kutu igati ni Gambia music katara kebere ngani kila es digam ke khibare kada Gambia ko yego toro kasorobe nu agadi toro kunni sorobe nu ga gollini ke tourist industry yego hotel nyani maka ma restaurant ma ke ngayi go nyino ngani mekenni minister nyai ko tourist industry ke aga minister polla ke gwana makado akenda khibare ke criticize ka ke kila es ngera support 100% aga kilebe kama kana Kenya kama so atoran ta Gambia wunyini ke tourist sunar no ngani garni sanga tole mununga igarni sanga to yakanna lemunga anna hamu yakanna lemego aha ba silami ama silami yagana anda igo tulenga anda igo to kumbane anada ga Senegambia ana warno tibabu igo khase goy anada ga kusa kuntu kendo kusa kunta ka kinyene isara no so mato maka tibabu nu ngara igarno kara because o kara kana tibabu nu kara nge mega dingera be right now mbaita kun tibabu nu kara ka tibabu njuya ti sere sire quoi ono kilunto ko kenga mo siri so hibe ga ke stop na harsa Kenya ni ona golle mundu na kini le mununga ona we mundu webe ole mununga katini biradon kitana tai anyani miji kellondi ke torisin kimare ke bomsa gudo makinga nanti tibabu kambano le be mbulu ube tibabu kewo le be mbulu ube tibabu fereno le be mbulu no hada maremme birara kengana amma angat nanti an kumane go ngamma hetu hata to mpintanga hotara netuntanga tibabu ganati karatata mikera na kamenya nga kuntanya na min sakudanga anti da wam magadi dongani because katangi ketu na andin kenyi birenea kasrebe dullengai dullin dallemme hetu hata ramenta serebe maga angana hayi me kasu hilli luasin tambo wadi saranonga yego no saranu kuy menoni jambana nanti daga Senegambia nan tanke nga taxu ne ramenu nga daga Senegambia igana irini ida wujunu hillalini ida wujunu sikki hondo wujunu nakati anda fam nan tan kadaga because angana hay o kampai kasu hililen ki luasin tambon paye kati gana o khata bakal luasin kan so kesu korinya na kesu dabar Kenya ni jamane ndi hinu hillande kana dina arona lemnu educate arona economy improve anyano sorotara numma ga giri halle igarni sangati o jamane lemunga very important na golle mundi lemunu ndangani very important na lemunu kharangundi anyani yimenu nasage kuhini yogono parce que kuhini yogono alla ba kuntu angana kharanyi mera ba kutunu nyusu nyana diga ku konno anyi mera ba kana internet ngani ya khemuru kanke ganani tagu no ngani kununga nanti duwaw yogona maga arnan kiti setane because nga ku gollu benu ko na setane gollu nyay ku duwaw no kuranta antangana because na to ko dullinta lemme o ga kiyebe di lenki dalile be ga sigiti ga sangana tore munga igara interview ndabar Gambia no angana hay yakanne sugadi aga nakide sino tamiro tumwa kata sino tamiro segwa makenga nandaga kamuni awamu ndaina iPhone nkita makenga awamu ndaina Samsung Galaxy nkita anda fam kenka latest one kende ho kurumba kebe ga boga manya nanti old fashion kede fashion kurumba kebe ga bogu kesine ana mu ndaina Kenya raga so awamu ndaina fancy iramullo no iramu benu angati nanti wasanganga awamu ndaina ganyilampo sirellondi so aga nanyi kambanen kai awamu ndaina iPhone laga awamu ndaina kapum posirellondi ina toum posirellondi hibe ga ko makin tonu Adidas anda fama fubu makinga fila makinga Nike so awamu ndaina na bogu dingira sinati oh wow kati hai so anka manka antam mama kantam papa ma anke nyime kanta goldira kay anga tallono chaga gundia anga tallono ko sendia so Kenya yi ona golle mundi lemunu ndangani ona lemunu kharangundi so o maka simananti sorobe nu gada kana Senegambia makenga sorobe nu tibabu menjangu ngimaga ikunya wini makenga ikunya wasi iya ke ngunyinte nyani because ido tibabu ngamme nyanga kunga ido tibabu ngada kana lini yo o maka simananti kenni hiya hi siriani mo yogodi asire niti yogonwa asire ndati yogonwa yo har sa kamma nje keraga rongunga tibabu dunga dunga ni siru nyani mo siri odi wari ida leptanu nun sigindi anyani hajunta chaga kusuwa ira wari ata koringa Afrika ida Afrika ida leptanu nun sigindi ida sorondema ida soron school fees nun tugida ngani ida kharla nun tugida ngani ida higabe gabe nya ode wari flood ko igati ni ngame li jamanu ngara
dingira num borondi ora wala africain nu nga taxunu so itaga makinin ke kanga bane nke hajun tadi tibabu nu ngiri mi jamanu nga idaga nu ngani ira sorondema so a hetnanti tibabu nu ina ho buren bana da bari ina ho siren ka da barna ka ho buru ku kanu kalle mona ken ka kwa ken do na to wa video sigindini yere har sa sonin kara gambia musani video nuku igana gem serebe alhamdulillah igana sere gabe toro anna bima ka ku khibaru ona ku konno orintu ku menum video gabe nga onta kurnu kwa because problem nyani ga society ni moni kwa haraga manke na yogo wadi ana hanana onati serebe gana ke video wari anna video ke anna like tom anna a share anna subscribe so kenyani kendo nati owa odo kawa katakane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh